साउथ गोवा के लोकसभा के उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के कैप्टन विडियाटो फर्नांडिस, उनके बारे में आप ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणे नमस्ते सर्वबाधाभये मोक्षप्रदानदानविदा मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयति शरीरदश के निवारण सुखी गति चंद्रवन आपके दरबार में ये आए हैं। इनका मन्नत को पूरा करेंगे, धन दान धर्म संतति करा सर्वर तदिज्या पदम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न भवे हेतन दान करा सर्वर विजया तीर्थ। बीजेपीचो मॅनिफेस्टो आमी कितें घालता, आमचो मॅनिफेस्टो म्हणटा लोकांचो मॅनिफेस्टो, जे लोकांक जाय ते त्या मॅनिफेस्टोन घातिल्ले। आमचो मॅनिफेस्टो इज अडानीक पळय जे जाय, जे हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट तांचे जे फ्रेंड आसा पळय तांकां जाय, ताजें सगळें डिक्टेशन थंय आसा। सो इट इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल। अरे तुम्ही आतां म्हाका सांगा, तुमी आतां मोदी की गॅरंटी म्हणटा, 2014 दिल्लेचे गॅरंटी खंय पावल्यो? तुमी लोकांक सांगिल्ले 15 लाख रुपये दितले, वर्साक 2 कोटी जॉब दितले, तुम्ही सांगिल्ली म्हारगाई आपूण नश्ट करतलो, पेट्रोल देंवयतलो, डिझल देंवयतलो, मागीर तुवें सांगिल्लें काला धन हाडटलो। अरे एक आणो आयिल्लो ना आज मेरेन। सो ह्यो सगळ्यो गॅरंटी खंय गेल्यो? सो बीजेपी कितें आसा, बीजेपीक आज लोकांक सांगपा सारकें कांय उरलेलें ना। तांच्यो ज्यो जुमला आसा पळय, ज्यो तांणी 2014 दिल्ल्यो, त्यो एक सुद्दां फुलफील केल्ल्यो ना। सो म्हणून ताका लागून ते परत परत रिब्रँडिंग करता तांचें। तूं पळयत जाल्यार ते रिब्रँडिंग करता मोदी। अरे म्हाका एक सांग, ते आतां आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलयता, तांचो अध्यक्ष काल पयर आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलयता आनी पार्टी म्हणटा तो काँग्रेस खंय ना म्हणटा। एक याद दवरपाक जाय तानावडे की पावर आसा तो मस्तकाक मारचो न्ही। अल्टिमेटली लोक वोटर हे सर्वश्रेष्ठ। आमकां लोकांचेर विश्वास आसा, आमकां गोंयकारांचेर विश्वास आसा आनी म्हाका दिसता जे पळय ते टिका करता न्ही, ते देव तांकां दाखोवन दिता। आतां हो मुख्यमंत्री आनी तांचो अध्यक्ष आनी तांचे दोनी उमेदवार विकसीत भारत, मोदी की गॅरंटी, विकसीत भारत उलयता। पयर तुमच्याच एका पत्रकार भावान हांचे विकसीत भारत कितें तें भायर काडलें। तुमी पळयलां की ह्या सगळ्या गोंयकारां मुखार कळून आयलें की हांचे विकसीत भारत कितें, की गोंयकारांक संडासाचें उदक दिवप, ते सिवरेजीचो जो संप आसा, अरे ताज्या मदल्यान उदकाची लायन वता। म्हणजे हाचो अर्थ कितें? हांचे मिसमॅनेजमेंट कितें चल्लां तें हांकां खबर ना। फक्त करप्शन, फक्त प्रोजेक्ट हाडप, ते पयशे खावप, ते मागीर कितें लोक संडासाचें उदक पिता काय लोक मरता हें पडलेलेंच ना। तूं आतां पळय गोवा म्हणटा तें एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन, वी वर नोन वर्ल्ड वायड। आज गोंय म्हणटा तें ड्रग्जान नंबर 1, प्रॉस्टिट्युशनान नंबर 1, आनी आज प्रत्येक गोंयकार मरता मरे। आज मोदी की गॅरंटी म्हणल्यार कितें? मोदी की गॅरंटी इज गोंयकारांक रस्त्यार मारपाचें। काल सांगपाक खूब दूख भोगता, काल आमची एक भयण सुजाता साळगांवकर नाशनोळेचे, ते बाबडे काल थंय कोलवाळे ताचो बाबड्याचो जीव गेलो। कसो रे? रस्त्यार एक्सिडंट जावन। तूं पळय हे गेल्ली फाटलीं 5 वर्सां 10 वर्सां गोंयकार रस्त्यार मरत आसा, वाडत आसा त्यो केसी, ताचेर एक कांयच उलयना। जानेवारी म्हयन्यान तुवें पयलें 48 वरां भितर 5 गोंयकार सोंपले। 2 तरणाटे तुगेले सावड्डेचे, 2 तरणाटे मांद्रेचे, तो एकट्याक बाबड्याक ब्रिजा वयल्यान उडयलो टुरिस्टांनी। सो ह्या सरकारा कडेन कांयच कॉन्क्रीट प्लॅन ना, ते कितें करपाक सोदता हें तांचे कडेन ना। आनी तांणी पळय जी आश्वासनां दिल्लीं पळय गोंयकारांक, ती एकूय फुलफील जाल्ली ना। तांचे ते तमाशा होर्डिंगां लावप, तो आनी मोदी थंय सेंगोल घेवन उबो आहा, पांयां पडटा लोकांक। अरे सेंगोल बिंगोल म्हणटा भटांनी घेवप, तुवें घेवप न्ही। आतां फोंडे शहरान येता आसतना पयलो जाल्यार थंय हो संत तुकाराम कसो फॅन्सी, तूं गोंयभर आज हांव गोंयभर भोंवता आनी गोंयभर भोंवन म्हाका आतां अशें रियलायज जावपाक लागलां की खंय तरी नरेंद्र मोदीचें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन चालू आहा मरे। तूं आतां फोंडे शहरान हांव आयलो पळयल्यार तो संत तुकाराम महाराजाचो अवतार घेवन आहा। अरे चल्लां कितें? तुमी आमची आज संस्कृती गोंयची तूं नश्ट करपाक उठला। तुजो आमचो स्वामीजी जो आहा ब्रह्मेशानंद स्वामीजीन हांकां सर्टिफिकेट दिल्या मरे की कलंगूट म्हणटा थायलंड पाविल्ल्या भशेन। हाचो अर्थ कितें? ह्या 10 वर्सांन ह्या बीजेपीच्या सरकारान गोंय म्हणटा थायलंड करून उडयलें। सो ह्या फावट गोंयची जनता हांव तुका सेंटिमेंट सांगता,
उत्तर गोंयच्यो जवळपास 13 मतदारसंघ केले. आतां हाजे कडल्यान साखळे वचपाक जाय. दक्षिण गोंयचे आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आमचो आमदार हे भोंवत आसा, तांचो हांव फिडबॅक घेता, रिव्यू घेता. हांवें दक्षिण गोंयच्यो 3 मतदारसंघांनी हांव गेलां. आज हांव कुडचड्यारूय वतलो सांजचो. दक्षिण गोंय तर आमी 100% जिखले. हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें की उत्तर गोंयान 50-50 चान्सीस आहा म्हण. हांव तुका आतां सांगता 13 मतदारसंघान जे गेला आनी लोकांचे सेंटिमेंट्स, लोक पळय जे उलयतात आनी लोकांक पळय सरकाराचेर जो राग आसा न्ही, हांव तुका खात्रेन सांगता की काँग्रेस पक्ष, इंडिया आघाडी, काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हे उत्तर गोंय जिखता. आनी हाजें सर्टिफिकेट काल तांच्या खुद मंत्र्यान दिलां. तांचो खुद कॅबिनेट मंत्री मोविन गुदिरोन सांगलें की उत्तर गोंया म्हणटा आमची स्थिती मातशी बरी ना, मातशें कितें हें जालां, आमी मॅनेज करप. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की ते खंय तरी आज भिल्या, तांच्या पांया सकयली जमिनी हालपाक लागल्या, ताका लागून ते कितें कितें उलोवपाक लागल्या. तो खासदार तांचो उत्तर गोंयचो कितें उलयता म्हण ताका खबर ना. तो आमच्या कॅन्डिडेटाचेर उलयता. आरे तुका सुप्रीम कोर्टान तुज्या तोंडार थापड मारिल्ल्या, तुमचेर ह्या सरकाराचेर बडी मारल्या. पतंजलीचे पळय ते तुमचे फ्रॉड भायर सरला, ताजेर पयलीं ह्या खासदारान उलोवपाक जाय. कित्याक तूं आयुश मंत्री आशिल्लो, तुवें ह्या गोंयच्या जनतेक पयलीं सांग की तुका कितले हजारांनी कोटी रुपया पावले ते. हो स्कॅम कितल्या हजारांनी कोटीचो तो तूं सांग. कित्याक पतंजलीच्या नांवार तुमी देशाच्या जनतेक फटयले मरे. सो म्हाका दिसता हांकां मोरल कसलोच रायट ना, अधिकार ना दुसऱ्याचेर उलोवपाक. आनी खरें म्हणल्यार कॉन्टेस्टूय जावप न्ही. तुज्यान जर स्वता जी तुमी आवय म्हणटा, मुख्यमंत्री म्हणटा, नय म्हादई आपली आवय, त्या आवयक जर तर तुम्ही वाचोवपाक शकना, एक सादो DPR जर तर तुमच्यान फाटल्यान घेवपाक शकना, कसलें हे डबल इंजिनाचें सरकार? म्हणजे फक्त गोंयकारांक मारप. तुमी आतां हांगा काल भोंवता, काल हांव शापोरेच्या गांवांत आशिल्लो. काल सांजची म्हजी लास्ट मिटींग जाली ती शिवोले मतदारसंघान. थंय शापोरा जी न्हंय आसा ही प्रत्येक शिवोलकराचो अभिमान मरे, थंयचो तांचो स्वाभिमान. तो त्या न्हंयचें नांवूच काडून उडयलें. शापोरा न्हंय म्हणटा ती नांव उरलें ना. त्या न्हंयचें नवें नांव जालां NW25, नॅशनल वॉटरवेज 25. हें सांगतकीर शिवोलकार चाळवले. इतले शेकड्यांनी वर्सां पळय तांचें अस्तित्व शिवोलेकारांचें शापोरा रिवर म्हणून जे पळय तांकां एक गर्व आशिल्लो, तो आज गर्व काबार करून उडयलो नरेंद्र मोदी. सो हे सगळे विशय लोकां मुखार येतात. आनी गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट जर पळयलो, ज्या प्रमाणे आमच्या आतां वर्कर मिटिंगेक इतले लोक येवपाक लागल्या, गोंयच्या जनतेन म्हाका हे फावट डिसायड केला की इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साच्या अंडर जे आमी सगळे पक्ष एकठांय येवन काँग्रेस पक्षाक दोनूय उमेदवार जे दिल्या, ते हांव तुका खात्रेन सांगता की दोनूय सिटां आमी जिखता.